Maayong adlaw na usab katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan ini sa Ozamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini na usab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa ika-kauhaan og siyam nga semana sa ordinaryong panahon diha sa kalendaryo sa atong simbahan, Oktubre 26, 2023. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta akon kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait ngani sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kundi pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin. 3 batok duha ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki, ug ang mga anak lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babayi, ug ang mga anak nga babayi makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babayi makigbatok sa iyang mga binalayi, ug ang mga binalayi makigbatok sa ilang ugangang babayi." Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Pagka makalilisang ug makapakugang ang mga pulong ni Jesus karon mga igsoon. Ingon siya, "Mianhi ako aron pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kun kini misilaog nga gidugangan pagyud niya. Nagunahuna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait ngani sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kundi dili pagbahin-bahin." Sounds disturbing, especially when we come to realize that Jesus is the Prince of Peace. Siya ang prinsipe sa pakigdait, pero nganong dinhi sa ebanghelyo karon nahimo na hinuon siyang tinubdan sa pagkabahin-bahin. Ako ning associate sa akong mga kasinatian dinis baryo mga dinis bukid mga igsoon. Sa kahigayon nga sponsor kami ni adto sa first novena sa Mahal nga Birhen sa Piestas Mahal nga Birhen sa Kuta. Nya, doon ako yung mga lector nga pangpili diri para mo kuyog no, mo appeal no sa mga event mo kuyog nako sa Panaw didto sa Mahal nga Birhen sa Kuta. Isang layo man gayon og kinahanglan nga mo biyahe og sayo dayon muli sad og makadugay sad kay uli. Yung usa sa kong mga lectors, kuulo siya ingon sa nako, "Father." Gihilak siya no sa kadlaw na ingon sa nako, "Father, unsa man ka nako niya no, ganun gahilak magkain sa. Away mi sa akong bana, Father, tungod kay kanahan magyud kay ko nga moadto sa Mahal nga Birhen sa Kuta. Nya di man siya mosugot, nga away hinuon mi." Nya niingon ko niya, "Ayaw na lang sad og kuyog kay pasin ba og asa pa ingon ang inyong lalis inyong away no. Mudako pala hinuon." Pero ingon sa nako nga mukuyog gyud ko, Father, no bahalag na suko sa nako. Magampo lang ko sa Mahal nga Birhen sa Kuta nga mabag-o ang iyang pagbati no. Ang iyang kasuko no mahulipan. Ano kung gisulti ninyo itong istorya, kanang istorya? And I may sound murag nagmarites no tungod kay naghisgot og usa ka butang hitabo. Nga dili unta angayng hitabo, dili unta angayng hitabo nga dili unta angayng isulti og ipanabi sa uban. Tungod kay para nako mga igsuon, dihang miingon si Jesus, "Mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan." Naghisgot manggod siya dinhi og kalayo. Naghisgot siya dinhi og fire. Nga in olden times, especially in the Old Testament, dunay daghan kayong ma-associate nato sa kalayo. When there is fire, well, seemingly there would be light, warmth, apila diha ang cleansing o purification. Tungod kay magamit man ang kalayo ni anang pangabutanga. It can smoothen metals or even melt, no? Kung sobrahan sa init. And fire can also be used in so many domestic kanang purposes such as cooking, baking ug uban pa mga igsoon.
Again, balik ko na ko, in biblical times, fire is figuratively associated with God's presence sa karaang panahon. Sa dunay kalayo, naa diha ang Ginoo. And matod pa, fire is even associated with what God continually does to earth, sa kalibutan, and to the lives of individual people. Ma-associate na siya kanang gihimo sa Ginoo ni sa atong kalibutan karon o sa mga tao na sa mga tao sa tibuok kalibutan. For example, yes, sa Old Testament, God sometimes manifested His presence by using fire, such as the burning bush, no? Panahon sa iyang pagpakisulti kang Moises. Diya sa Exodus Kapitulo 3, versikulo 2. Moses saw a bush burning, but it was not consumed by the fire. Nasunog, pero wala maugdaw. Ni silaob, pero wa gyud kanang wala mahimong abog, no, ang maong bush. The image of fire, dear brothers and sisters, was also used to symbolize God's glory. Like for example, it happened in Ezekiel chapter 1 verse 4 and in verse 13. And it also is associated with His protective presence sa iyahang nag-atiman ug nag-amping nga presensya diha sa ikaduhang basahon sa mga hari, kapitulo 6, versikulo 17. It also could mean His holiness, kabalaan sa Dios, na diha sa Deuteronomy chapter 4, verse 24. Pwede pod nga magpasabot sa iyahang righteous judgment, paghukom, diha sa basahon ni Propeta Zacarias, kapitulo 13, versikulo 9. Pwede sad nga magpasabot sa iyahang kasuko o wrath against sin, kasuko sa sala, na diha sa Isaias, sa 66, 15, 16. And it also could mean His word, His words, ang iyang mga pulong. Na matod pa diha sa basahon ni Propeta Jeremias 23, 29, ang iyahang pulong susamag kalayo. Diya sa bag-ong tugon, mga igsuon, well, murag ang fire nahimo na siyang instrumento nga magpasabot nato sa Espiritu Santo. Well, the Holy Spirit is likened to fire na diha sa Matthew chapter 3 verse 11 and diha sa Acts chapter 2 verse 3 diin ang Espiritu Santo nga mitugdon sa mga tinun-an ug kang Maria nakita pinaagi sa nga samag dila sa kalayo. Sumot pasabot kining kalayo presensya ginis Ginoo. Na diha ang Ginoo. Timaan sa iyahang gugma o pag-atiman, timaan sa iyang kasuko sa sala. So mo it purifies, balik ko nako, it purifies, it cleanses, it gives warmth, and at the same time it gives light. Nganong miingon si Jesus karon sa ebanghelyo, may anhi ako ron pagpadilaab sa kalibutan. Susama sa kasinatian ako atong lector. Di gyud sa mapugngan bisan sa iyang bana. Tungod kay ganahan gyud kayo siya nga muadto sa kuta, mudagkot ug magampo sa mahal nga birhen sa kuta. Tumi kanang kinaiyaha nga muadto gyud aron magampo, tinukmod na sa kalayo nga nagdilaab sulod sa iyang kasing-kasing, kalayo sa paghigugma sa mahal nga birhen sa kuta. Og mao sa nahinungdan nganong midugang si Jesus karon dinhi sa ebanghelyo, tungod yan ang kalayo, dunay panagbahin-bahin. Tinuod tungod kay when you are in love with the Lord, sometimes that fire of love you feel within you can usher many other kanang mga conflicts tungod kay naamagitay daghan kaayong mga kasinatian sa kinabuhi nga nagtug-an nga basta gani pod mahigugma tas Ginoo naa say mga tentasyon nga dalhon ta balik palayo sa Ginoo. Mga kasinatian sa atong mga higala nga ganahan na silang magbag-o sa ilahang kinabuhi gikan sa sala. Musimba na sila, mangumpisal, muapil na sa mga kalihukang simbahan pero unsay buhaton? Kontrahan sa ilahang mga higala. Gani libak ko na unsa naman siya gapa karon ingnon man nga buluyagon kaayo.
And then, conflicts arises. Banag asawa. Ining asawa, ganahan yun nga musimba. Ang bana, di yun ganahan musimba, kay ting panari sa Domingo. Magbulag sila, mag-away. Ang asawa to simbahan, ang bana to sabungan. Conflict, which arises from the fire of love that has been set on deep within our hearts. Kung magkalayo na ganita sa atong kaikag sa pag-alagad sa Ginoo malagmit, daghang mga tao nga mubabag o musupak sa atong gusto. Sa una bitaw magganahan kung kanang ni-decide ko nga magpari ko, usa sa akong mga iyaan. Miingon ako nga, unsa man kang magpari, mahinuon ka nga di ka katabang sa imong maginikanan. Sila nako. Magpari ka nga wa man ay dakong sweldo ng pari, may pa magsiman ka no? Pari-pari na nya. Katawanan pag yun tungod kay dang nag-eskwela na ko seminaryo, anang magpatabang tungod lagi kay kalis natas kawadon. Ingnon pag yung nganong patuga-tuga man ka og pari-pari nga di ba di ka kagasto para sa imong kaugalingon. But then bisan og sakit pero mo to nag-push na ko nga maningkamot no to kanang achieve my dreams no. Hinungdan nga na tingali na abot pud ko aning maong puntos kinabuhi nga nahimo gyud kong pari. All because of the love, of the fire of love, nga naasunod sa akong kasing-kasing, burning me, but not consuming me, aron nga mahimo kong maangkla sa akong tinguha nga mualagad sa Ginoo. So mo nang dunay gihisgutan din ni Jesus nga kalayo nga magpasilaob. Nagpasilaob pero wala magsunog, wala magpaugdaw. Usbon ka lang, hinluan ka lang, linisan ka lang, purifying your soul, your intentions, your heart, your mind to be more driven para sa misyon sa Ginoo. Namita mga gahapon daghan kay mga talks no niadtong milabay adlaw nga naghisgot mahitungos pag-atiman sa kinaiyahan. And when a person is in love with taking care of the nature, bisan pag unsaon nimo kanang luya ana niya, murag gihapon kana imong ipang tanom pamutlon ra sa nadiha. Di yun na nimo mapakgang siya ngano man. The fire has already been set free within his heart. It cannot be blown or mapalong away with whatever we will do. Maunang mga anak ninyo, mga ginikanan, usahay dili ninyo sana dili ninyo mabadlong nga moadto gyud sa ilahang mga tratog mga uyab ngano man naa man tong kalayo na didto. Mao na nga tabangan sa ninyo siya nga ang kalayo magbag-o niya ngadto sa pag-realize of something better, becoming better persons than what we were before no. Ang kalayo mga igsoon magpadilaab sulod sa atong kasing-kasing ni anang maong kamatuuran. And when the fire of the love of God maoy mo hari sa itong mga kasing-kasing, pagka ninduta kaayo kung nagdilaab tatanan sa kalayo sa paghigugma sa Dios, sa kalayo sa pag-alagad sa itong isig kaingon, sa kalayo sa pagtabang sa mga nagkinahanglan, sa kalayo nga magtukmod nato pag-amping sa kinaiyahan, sa kalayo nga magtabang nato nga mausab gikan sa atong daang kinabuhing makasusala ngadto sa bag-ong kinabuhi sa grasya. Ang kalayo nga magpadilaab sa atong mga kalag nga mobiya sa atong mga dautang tinguha ug hunahuna alang sa atong isig kaingon ngadto sa mga tinguha nga nagtumong alang sa kahiusahan ug kalinaw, alang sa kaayuhan, dili lang sa akong kaugalingon kundi alang sa uban usab. Usbon ko mga igsoon, that fire is what Jesus meant today in the gospel. He comes to set us on fire aron nga mabag-o ta ang atong mga hunahuna, ang atong mga kasing-kasing, ang atong mga intensyon sa kinabuhi, ang atong mga tinguha sa kinabuhi. And I hope and pray that truly musilaob gyud ta ni anang kalayo nga gikan sa Dios. Yan ang kalayo nga sa akong giingon magdala nato ngadto sa pagkahimong susama sa Ginoo.
hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo, dinhi na lang ko kutob. Apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greetings ngadto sa tanan nga mga nagsunod nining atong programa. Labi na gyud sa mga nagtabang nato aron magmalampuson ang Dopim Bishops Clergy Convention. No? Karong adlaw, last day na sa convention. After the mass, then breakfast, pwede nang manguli no, ang tanaang mga kaparian no, nga apili sa event. So we pray for the safe travel of our neighboring dioceses no, sa ilang pagpamauli nga to sa ilang mga respective places, itong mga kaparian, nga to sa ilang mga respective parishes na magampo ta para nila for safe travel no ni aning atong mga igsuon nga mga obispo ang mga kaparian no sa nagkadaiyang mga dioceses sakop sa sub-region sa Dopim no. And thank you so much dear brothers and sisters, especially ninyo nga nagpaabot sa inyong tabang nganhin ining maong event, ining maong sa kalampusan ining event. So dili gyud nato pwedeng kalimtan no ang atuang talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Humuad ang mga kaparian sa Archdiocese sa Ozamis nga maoy naningkamot no nga makapangulo pinaagi sa pag-una no nga donate sa ilahang personal nga mga finances no for the support of this event. Atong Arsobispo Archbishop Martin Humuad, sa atong Vicar General Monsignor Maximino Boy Naron Jr., sa atoang Chancellor Economos og kining na in charge po sa Cotar Shrine si Father Johnny Berruma no sila gyud no kang Father Lanes Cirino, ato ang Presbyteral Council President, ato mga kaparian nga nahimutang diha sa mga dagko nga mga parokya labi na mga syudad no. Diha sa Tanggob kang Father Ernest Kulanag, sa Oroquieta kang Father Edgar Kanama, kang Father Dudong Palma dinhi sa amuang dapit sa north no sa Calamba no. Salamat kaayo ninyo kang Father Dexter Banuelos ang ato ang Young Clergy President no amuang presidente sa mga batan-ong kaparian. Sa mga individual kaning gifts nga gipaambit sa mga kaparian, daghan kaayong salamat no. Ang inyong gipaambit nakatabang yun kayo sa pagdugang aron mahimong mas mabuloko ng atong kasaulugan sulod ni ining upat ka mga adlaw sa Dopim Bishops Clergy Convention. Dayon, gawas pa niya na mga igsuon, magpasalamat sa mga nakatabang labi na sa naasa ato ang LGU no. Unang-una atong pasalamatan ang ato ang gobernador no si Governor Henry S. Uwaminal nga nagpadayag yun sa iyahang suporta ang duha ka mga congressman, si Congressman Jason Almonte dinhi sa First District niya may nalibog na mahinuon ko niya sa First District tingali ni amo dinhi sa North niya si Congressman Ando Uwaminal pod no. Salamat kaayo ang mga mayor no sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental nga nagpaabot sa ilahang tabang no kay kami pod nga mga parish priest nagduol sa Manila for this event no nagpatabang sad ta no. Salamat kaayo gikan diha sa Mayor sa Don Victoriano paingon kani sa Concepcion. Ako ging special mention dinhi pod among mayor no si Mayor Jesse Vinia nga nag-initiate pod gyud nga mutabang pod mi sa para sa Dopim no siya gito ang nag-initiate no nag-suggest unsay buhaton nako para magkapangayog tabang no sa LGU. Salamat kaayo Mayor Jesse Vinia sa tanan nga mga mayor no sa tibuok probinsya nya. Salamat sad kaayo kang Mayor Ben Kanama no nga nidawat diha sa Tanggob no. Makita nato ang iyahang paningkamot gyud no personal ug mangunay gyud siya nga tabang no sa event no aron mahimong mas mabulukon pod ang mao nga kasaulugan mao nga mga momentous event mga igsoon. Salamat kaayo no ug sa mga individual persons nga nitabang nato aron mahimong magmalampuson kining maong event. Si Mayor Andy Waminal pod ay no sa Ozamis no nga usa pod sa mga nahimong instrumento ining mao nga kalampusan. So again, salamat kaayo ninyo mga igsoon, and this will only remind us na nga ang simbahan ug ang gobyerno no sa diocese sa Ozamis sa probinsya sa Misamis Occidental nagkahiusa no alang sa paningkamot no sa kahiusahan ug kalinaw no sa atong tibuok nga probinsya. Unya magpasalamat sad ko labi na gyud sa mga pamilya, mga individual nga nagpadayag no nagtabang sa mao nga event through financial kanang mga tabang
and through your spiritual kanang supplements, no, pinagi sa pag-ampo para nining kalampusan sa mao nga event. So balikon nako, human na ta, no, karong adlaw, makapamauli na, no, sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga parokya, mga dioceses, ang mga kaparian. So we pray for a safe travel, no, sa tanan. Alang usab sa mga nagsunod ining programa kaninyong tanan, daghan ug daghan gayud kaayo nga salamat, no. Salamat sa mga nagtan-aw nato diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga buhatan o trabahuan. Salamat kayo. Sa atong mga vendors diha sa mga atong merkado, labi na gyud diha kang Ma'am Marivec Raagas, salamat kaayo. Sa itong mga drivers, itong mga sikad, motor cab, single motor drivers, van o bus drivers, good morning ninyo diha. Mga nasa mall, sa itong mga sales ladies, sa itong mga cashiers, sa itong mga baggers, good morning ninyo diha. Alam na sa Gaisano Mall, no? Good morning ninyo diha, no? So mga nasa mga opisina, sa mga buhatan karon, no? Diha sa mga opisina sa atuang local government, no? Diha sa mga opisina sa pampubliko nga mga pagpangalagad, no, kaninyong tanan maayong adlaw ug maayong buntag. Sa mga nagsunod nato ining programa gikan diha sa parokya sa Don Victoriano paingon nga ni Concepcion, salamat kaayo. Kung greetings sa mga taga Concepcion nga hangtod karon nagpanaw kami sa among mahal nga Birhen. Salamat kaayo ninyo diha lami sa atong mga evangelization team, no. Salamat kay kang Ma'am Girly Hinutan and family, kang Ma'am Grace Aranas and family, kang Ma'am Elma Burungan and family, kang Ma'am Vilma Sinconiege and family, kang Ma'am Marlene Lumbay and family. Sa pamilya Razonable, Gayola, good morning, no, salamat kayo. Sa pamilya Luquias, sa pamilya Montipon, sa pamilya Vinia, sa pamilya Rudas, pamilya Kabasag, no, salamat kaayo ninyo. Sa tanan nga nagsunod dining programa diha sa uban nga mga parokya sa Pandalaga, good morning, no. Kang Ma'am Lizel ug Julius Bungabong and family, kang Kuya Antonio Ati Allen Go and family, kang Ati Che Yap and family, kang Sir Ryan ug Ati Anging Oliveros and family, salamat kaayo. Nganha kang Gabriela Maria Kailar, kang Ma'am Erin Palgan, kang Sir Joel Aclaw, kang Marifel Julien Ladion, kang Nanay Waning, kang Delba ug Adela Bakod, kang Ma'am Helen Acompañado, Ma'am Evelyn de Gracia, salamat kaayo. Kang Sir Alan Wam Chris Lubitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Ben ug Nanay Rafael Estose and family, kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family. Sa pamilya Kong, no, kang Nanay Angie Sapero, kang Rodel ug Emma Alamilio, kang Diyos Kurong Nanay Ju Idol and family, kang Pari Andres Watilindin Baran, kang Pari Dudong Tumato and family, kang Pari Ramil Uringot and family, sa Takan de Los Santos ug Medes Caruso family, good morning, kang Kapitan Renyal Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Maris Gamboa and family, kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Chris ug Bebeth Pistilios, kang Primitivo ug Elena Lausa and family, kang Ma'am Emma Tuba and family, sa tanan nga nagsunod ining programa, no, diha sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay, kang Nanay Rosie Maghano and family, kang Alfaro Cañete and family, good morning, no. Salamat kaayo ninyo sa inyong walay puas nga pagsunod ining programa, pagsuporta nining atong istasyon. Sa tanan nga nagasaulog sa ilang birthday karong adlaw, karong ining bulan sa October kaninyo tanan, happy birthday, no. I hope and pray that your birthday may be full of blessings and graces, no, as you celebrate with your families, no, and loved ones. Sa tanan nga nagsunod ining programa, dili na nako ma-mention tungod kay mataas na ta kaayo, no. Salamat kay ninyo sa inyong kanunay nga pagsunod nato, no, dinhi atong pamalandong. Dinhi na lang kukutob ayo kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa, kanasang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya. Timpo sa ting bunga, muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsoon, ugma na usab uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta. Ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping ug mag-ampo kanunay igsuon.